नमस्कार आपण को स्वागत करुछि सिद्धार्थ भक्ति चैनल रा शब्द ब्रह्म कार्यक्रम को। शब्द होछि ब्रह्ममय, ता पछरे थाए अनेक तत्व, अनेक अर्थ, अनेक कहानी। तेबे में बहु समय रे बहु शब्द कहि दो, तार प्रकृत अर्थ आमे जानुना कि बुझुना। तेबे से नुआ नुआ शब्द विषय आमको जणैबा पई, वर्णना करबा पई आम गहन रे उपस्थित अछंती प्रोफेसर डॉक्टर नटवर सतपति महोदय। सर नमस्कार। नमस्कार। शब्द ब्रह्म कार्यक्रम को आपन को स्वागत। बहुत धन्यवाद। सर आपण पूर्वरु अनेक शब्द आमको सुनै छंती, आमको जानै छंती, तेबे आपण आज केउ शब्द आमको वर्णना करेबे? आज आम आलोचना करिबा अंतर्जामी विषय रे। सर अंतर्जामी आमे साधारणतः भगवान को कहले बुझो, किंतु तार प्रकृत अर्थ कौन? हाँ, एमिटी अनेक शब्द आम संस्कृति रे, भारतीय संस्कृति रे प्रायतः भगवान को उद्देश्य रे अर्पित हुए। भगवान को उद्देश्य रे मध्य से परी अर्थ करा जाए। किंतु आज जो आमे प्रस्ताव करिले जो अंतर्जामी शब्दर विचार करिबा, एथि सहित अंतर्जामी अर्थात अंतरर जे परिचालना करती, अंतर को जे सुदिगरे सुबाटरे परिचालित करती एवं ठीक अर्थ रे कहिले जदि आमे संस्कृतर अर्थ आमे ग्रहण करिबा, जो अंतर यामी, जो यामी अर्थ रे होछि कोन, जे निवारण करिबा, जे निवारण करती। दर्शक बंधु प्रश्न करिवे जे निवारण पुणी कौन, निवारण कहीं करिवे, ये कौतूहल मनर मध्य आसीबो। यही संपर्क रे मोर विचार होछि, माने शास्त्र विचार। मु शास्त्र को उद्धार करके एठारे कहूछि, मु पंडित नुहे, मु शास्त्र लिखि नाही। तेणु शास्त्र जहाँ मत जे अंतर्जामी आत्मा रे रही छंती, आमे कहूछु सकल घटे नारायण बोली कहूछु, एवं से ही सबु मूल करी कराऊ थाए मोहि, मोबिनु अन गति नाही। एक कथा हम भागवत रे कहिचंती, एक कथा आमे प्रत्येक जानू एवं अनेक समय आमे बद्ध उदाहरण दऊ। अरे मु किए, सी सब करुची, तापे ऊपर को हाथ टेकी देकिरी तारी उद्देश्य रे सब आमे समर्पण करि दऊ। भल कथा, आमे भल कथा को तांका नारा समर्पण करू, किंतु खराब पड़े भी समर्पण कर दो। किंतु ये जो समर्पण भाव, से जो जहाँ पाखे आम समर्पण करुचे, जहाँ उद्देश्य आम समर्पण करुचे, जो कथा गुड़ी को आम समर्पण करुचे, से आम गोटे आधार पाइपर, गोटे संजोग पाइपर जे आम विश्वास करुछु से अंतर रे अछंती, अंतर रे रही कि से निवारण करुचंती। मु टिके आगुरु कहूली जे कौन से निवारण करती ना, निवारण करने अर्थ रे सबु बेले आम निवारण करू कौन केमती, आम पिला मानू कहू निवारण करू कौन, तू एटा करिबु नहीं, तू एटा कर, एटा करिबु नहीं। ये जो कर आ करिबा नहीं, ये दुईटी कथाटा को बुझाऊँगी। कौन बुझाऊँगी ना, गोटे भल को आ गोटे मंद को। अर्थात आमे उत्साहित करू, भल काम कर, ताको प्रशंसा करू, नाना प्रकार पुरस्कार दऊ, ताली मारू एवं कहू हाँ से एका सुपुरुष। अर्थात आमर कर्म रे अच्छी जस, आम कर्म रे अच्छी सुनाम, एवं यही कर्मर जो सुनाम बा जस, एटा ही पृथ्वीर संसारर लोक मानकर हित साधन करिवो। किंतु जोटी को आम निवारण करू, सेठी कौन, सेटा को आमको बुझाटा को अच्छी। यही अर्थ रे आम शास्त्र रे कुआ जाउछि कि आत्मार गोटे प्रवृत्ति जेमिति भल काम करिबा, उपभोग करिबा, से भली मध्य गोटे गुण हेउछि खराब काम करिबा, मंद उद्देश्य रे मंद लक्ष्य रे बाट चलिबा।
ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଲୋକଟିଏ ନିଜର ହିତକୁ ଆଗରେ ରଖିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ହିତକୁ ପଛରେ ରଖିବ, ଆଗ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବ, ନିଜର ସୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଏବଂ ପଛରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଅନିଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ବାରବାର ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କି ଦିବା ରାତ୍ର ସେଇମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା। এই ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ୟାକୁ କିଏ ନିବାରଣ କରିବ? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନିବାରଣକାରୀ ପୁରୁଷ। ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ ନିବାରଣ କରନ୍ତି ନା ଆତ୍ମାକୁ, ଅନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଅନ୍ତରର ଚିନ୍ତାକୁ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ କୁଫଳ ଦିଏ, ସମାଜକୁ ମନ୍ଦ ବାଟରେ ଯେ ଚଲାଏ। ଏଣୁ ଆମେ କହିବା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଯେ ନିବାରଣ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ଚିନ୍ତା, ସତ୍ମାର୍ଗ, ସଦୁପାୟ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇଠି ଆପଣ କହିଲେ କି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିବାରଣକାରୀ, ସେ କୁମାର୍ଗରୁ ସୁମାର୍ଗକୁ ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ହଁ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଧାରଣା ଆସିବ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଏମିତି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଫଟୋ ରଖିଛୁ, ଚିତ୍ର ରଖୁଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ଥିଲା, ମୋ ଭିତରେ ତୁ ରହିକିରି ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛୁ। ମୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଦିବସ ରଜନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର, ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ନା ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୋତେ ସତର୍କ କରିଦିଅନ୍ତି, ହେଇ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ କି, ତୁ ଏଇଟା କର ନା, ତୁ ଏଇଟା କର, ଠିକ୍ ବାଟ ଏଇଟା, ତୁ ଏଇ କାମଟି କଲେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବୁ, ଏଇ କାମଟି କଲେ ତୁ ନିନ୍ଦା ପାଇବୁ। ହେଲେ ବି ମଣିଷ ବହୁତ ସମୟରେ କୁମାର୍ଗ ଆପଣାଏ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯେଉଁ କୁମାର୍ଗ ଆପଣାଏ, ସେ କୁମାର୍ଗକୁ ଧରେ, କୁମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତରର ଆହ୍ୱାନ, ତାର ଅନ୍ତରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତା ମନରୁ ସତେ ଯେମିତି କିଏ କହି ତୁ ଏଇଟା କର। ଏ ଚୋରକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ଆଜି କେଉଁଠିକି ଯିବି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, କେମିତି ଚୋରି କରିବି, କ'ଣ ପାଇବି, ଅବିରତ ସିଏ ସେ ଯୋଜନାରେ ଥାଏ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଭଗବାନ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବାଟ କେମିତି ଦେଖାନ୍ତି ଓ କେତେବେଳେ ଦେଖାନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଚାରଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ବୁଝୁଛୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୁହନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ, ଆଉ ମଣିଷ କେମିତି କୁମାର୍ଗରୁ ସୁମାର୍ଗକୁ ଆସନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କାହାଣୀଟି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପଲ୍ଟୁ ଦାସ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଲ୍ଟୁ ଦାସ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯିବି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ଯିବି, ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଯାଉ ଯାଉ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବାଟ ଧରିଲେ ଯେ ସେ ତୀର୍ଥ ବାଟ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ବାଟ। ତ ଗାଁରେ ପଶିଗଲେ। ଗାଁରେ ପଶିଗଲା ପରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାଧୁ, ତାଙ୍କର କୌତୂହଳ ଆସିଲା ଯେ କିଏ ସାଧୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ, ପଚାରିଲେ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପଚାରିଲେ, ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପଲ୍ଟୁ ଦାସ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ବାବୁ ତମେ ସତ୍କର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଲୋକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କ'ଣ? ସତ୍କର୍ମ କ'ଣ? କର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିଛ?
ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ କର୍ମ କ'ଣ ଆଉ ସତ୍କର୍ମ କ'ଣ, ଏ ଦୁଇଟା କିଛି କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା? ପଲ୍ଟୁ ଦାସ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କର୍ମ କାହାକୁ କହିବା ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ କାହାକୁ କହିବା। ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କହନ୍ତି ଅନାର ଗହମ, ତମେ ଯାଉଛ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଛ, ଅନାର କରୁଛ, ତାକୁ ଆଣୁଛ, ଅମଳ କରୁଛ, ଘରେ ତାକୁ ରଖୁଛ, ଖାଉଛ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସବୁ ତମେ କରୁଛ? କାହିଁକି କରୁଛ? ନା ଏଗୁଡ଼ାକ କର୍ମ, ଆମ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନର କର୍ମ। ଏ କର୍ମ ନ କରିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ନା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସତ୍କର୍ମ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସତ୍କର୍ମ? ଆମେ ବୁଝୁନୁ, କର୍ମ ତ କର୍ମ, ଆଉ ସତ୍କର୍ମ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା କର୍ମର ପୁଣି ବିଶେଷଣ କ'ଣ? ଯେ କୁକର୍ମ ଆଉ ସତ୍କର୍ମ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି କି? ସେ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍କର୍ମ ଏହା ହେଉଛି ଏହା, ତମେ ଯାଉଛ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ଯାଉଛ, କାମ କରୁଛ, ଫେରୁଛ, ଜଣେ ଫେରୁ ଫେରୁ ତମ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସୁଛ କି? ନା ନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛ? ନା ତାକୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଉଛୁ, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଉଛୁ, ଯଦି ତାର ପଇସା ପତ୍ର ନଥାଏ, ଅଭାବ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛୁ, ଆମ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ନା ଏଇଟି ହେଉଛି ସତ୍କର୍ମ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କେଶଦାସ ବୋଲିକିରି ସାଧୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଏ ଗୋପନରେ ରହିକିରି, ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିକିରି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପଲ୍ଟୁ ଦାସ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ। ସେଇଠି ସେ କହିଲେ, କେଶଦାସ କହିଲେ ଯେ ସନ୍ଥ ଅକାରଣା ବାନ୍ଧବା, ଯେ ସନ୍ଥ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଅନ୍ୟର ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରେ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ବନ୍ଧୁର ସଂଜ୍ଞା? ସିଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲି, ତା ପାଖରେ ଥିଲା, ମୋତେ ଦେଲା ନାହିଁ, ସିଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ? ସେଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ କେତେ, ନଥିଲେ କେତେ, ଏଭଳିଆ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝୁନାହୁଁ, ଆମର ଧାରଣା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେ ଅର୍ଥ ସିଏ ତାର କାମରେ ଲଗେଇବ, ତା କାମ ଆଉ ମୋ କାମ ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼, କେଉଁଟା ଭଲ, ସିଏ ବିଚାର କରିବ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁ ନା ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁ, ଯାହା ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥର ବିପରୀତ ଆଚରିତ ହୁଏ, ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଉ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେମିତି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଯେ ବିନା କାରଣରେ ସନ୍ଥ ଅକାରଣା ବାନ୍ଧବା, କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଯେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଏ, କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଠିଆ ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକିରି କହୁ। ତେବେ ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁକି କହିଲି? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଯିଏ ଅନ୍ତରରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନବରତ, ଯିଏ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ସେ କି ଦୀପ? ନାଇଁ, ସେ ଦୀପଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦୀପ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମୋରି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରୁ। ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ଖାଇବି, ମୋ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବେ, ମୋତେ ଧନ ଦେବେ, ଏଇ କଥା। ଆତ୍ମସୁଖ, ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଆତ୍ମସୁଖରେ ଅନବରତ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତି, ସେଇମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେତୁ ଅନ୍ୟର ଅପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ କୌଣସି ମାୟା ମୋହରେ ପଡ଼ିକରି, କାହାର କୁପରାମର୍ଶରେ ପଡ଼ିକରି, ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଯଦି ସେ କୁକର୍ମ କରି ବସେ, ଖରାପ କାମ କରି ବସେ, ତାହେଲେ ସେଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତାର ଅନ୍ତରଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ। କିପରି ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ? ସେ କ'ଣ ଆମେ କେହି କହିଲା ଭଳିଆ ଯେ ସେ ଆସିକି ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ହେଇକିରି
आम आगे ठिया होइकी कहबे तू इटा करना मो हाथ को बंद करदेवे मो खराब बाटर जाऊँगी मो गोड़ दुटा को रोकीदेवे ना कौशरे ना विवेक विचार सद्बुद्धि सद्ज्ञान यहीपरि केते आचरण अच्छी से आचरणटी मो मनोभाव तैयारी करी हठात आम एमती अनेक समय देखीचु मु गोटे कम करने जाऊँगी हठात कम से बंद करदेवी क्या जाऊँचे मार कौन उठाऊँ चटकणा माड बसैबी रागिकी हठात कौन हो हाथ बंद हो जाए मु कौन कहूँ भाई भूल होगला क्षमा कर ये जो कथा अर्थात मनीष भितर एमती प्रवृत्ति अच्छी हिंसा भाव अच्छी क्रोध भाव अच्छी अविचार अविचार करने अनेक समय से माने आग को माड़ी जाए विचार अविचार भितर भल मंद विचार भितर से विशेष किसी फरक देखे ना एमती गोटे गोटे समय आसे किंतु आम देखीचु दर्शक बंधु आपण माने निज जीवन रे यहीपरि अनेक अनुभव करिथिबे आपणकर अनुभव थिबो आपण गोटे काम करने को जाऊ जाऊ से कामटी बंद कर दियंती कारण आपण भावंती या करने द्वारा मोर अपमान हब मोर दुर्नाम हब मु आउ से काम करी ना यहीटा कुकर्म यही जो तफात आसिला जेमिति बिजुली आसुची कोटे तार रे ए तार टिके मझे कोटी छिड़ीगला बिजुलीटा बंद हो गला तार स्रोत बंद हो गला ए ठीक से परी मनीषर अनेक समय अपकर्म करने जो स्पृहा जो इच्छा से मझिरे मझिरे हठात बंद हो जाए से बंद करते किए ना से आत्मा भितर निरंतर भाव जगी रही अंतर्जामी पुरुष जे कि निवारण कर दियंती दुखरु निवारण करती अपचिंतारु निवारण करती अपकर्मरु निवारण करती ओ मन भितर सत्कर्म जेतिक भल गुण से भल गुण को पुणी जागी उठे। आज्ञा सर किंतु व्यक्ति को अंतर्जामी किपरि प्रभावित करती ए विषय गोटे गप अच्छी दर्शक बंधु जो माने महाभारत शुणी थे पढ़ी थे से माने गोटे कथा जानी थे महाभारत युद्ध आरंभ होब बोली स्थिर हो गला उभय पक्ष पांडव एवं कौरव पक्ष भाविले जे किए जीव आग जीव श्रीकृष्ण को निमंत्रण करिवो ये कथा जानिले श्रीकृष्ण जे दुर्योधन एवं अर्जुन एमान आसुचंती तेणु से सोई पड़िले जानिकी सोई पड़िले जाकि पहुँचले दुर्योधन प्रथमे पहुँचले दुर्योधन जेहेतु मानी अनेक समय श्रीकृष्ण को से निज ठारू नीच बोलिक भावती तेणु से कौन करिले ना श्रीकृष्णकर मुंड पाखरे जाइकी बसिले तापर आसिले अर्जुन अर्जुन देखिले श्रीकृष्ण शोइचंती मुंड पाखरे बसिचंती दुर्योधन तेणु से कौन करिवे सहजे तो तांकर सखा तेणु से भाविले या ठीक अच्छी मु पाद तले बसबी तेणु तांको पाद तले बसी पड़े श्रीकृष्ण छलना करुचंती किछि समय पर से आखि खोलिले एवं देखिले अर्जुन को स्वाभाविक भाव में पाद तले जी बसी आम शोइथिबा मनीष तार आखिटी पड़ो पाद तले जी बसी तेणु जेहेतु अर्जुन को प्रथमे देखिले सी कहीदेले अर्जुन कुआड़े आसीछ पचारिदेले अर्जुन तांको कथा कहीदेले जितेबले से उठी पड़िले एवं देखिले दुर्योधन को दुर्योधन टिके मन खराब करदेले पचारिले केशव मु तो आसीथिली तुमर साहाय्य पाई ना रे तमे आसीथिलो किंतु मु तो देखिली प्रथमे अर्जुन को तेणु अर्जुन जेहेतु आसीछंती अर्जुन को मु कथा देई देइछि अर्जुन सहित जो कथबार्ता कली एथर मु जानिली अर्जुन मोर साहाय्य भिक्षा पे आसीछंती जेहेतु से मोर प्रथम अतिथि मु एवं मु तांकु प्रथमे देखुछि तेणु मु तांकु अनुमति देदेली बा मोर इच्छा देदेली जे मु तांकु युद्ध रे साहाय्य करिवि ना आपण कपट कले
कहले कपट केमिति मु कली तमे आसिल बसिल मो मुंड पाखरे मु जेमती देखि पारिबी नाही से आसिला मो पाद तले बसिला मो तेणु प्रथम देखिबी एटा स्वाभाविक कथा सेठु से कहउछंती तोया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि तू तमे कौन बसार कपट करुच मो हृदय रहीच तमे मो हृदय रहीकि तो मत जेमिति कहूच जेमिति करौच मु सेमिति करूची आ तमे भावुच जे मो इच्छा मु आसिक तम मुंड पाखे बसी से कथा नुहे तमे मो हृदय रहीकि मते बराबर निर्देश दौच इंगित दौच जे मो भितर गोटे रही स्वाभिमान मु राज चक्रवर्ती एकांग चक्रवर्ती मु कुरुराज ये जो गौरव मो भितर जो अभिमान बा स्वाभिमान कहटा हो पारे किंतु अभिमान स्वाभिमान कथा दीटा अलग अलग कथा तेणु मो ये भितर मो जो अभिमान मु जो कुरु चक्रवर्ती एकांग चक्रवर्ती राज राजेश्वर दुर्योधन यही भावटी मो भितर किए देछि ये भावटी मो भितर तमें मध्य देछ तेणु यू आम गोटे कथार सूत्र पाइबा जो अंतर्यामी मन भितर रहीकि तीनोटी दिगरे व्यक्ति को परिचालित करती कौन करिवे से प्रथम करिव निजर हित आत्मार उन्नति साधन आत्महित साधन जदि मु बंचीबी भल भाव बंचीबी खाई पी सुस्थ सबल हेबी तापर मु अन्य कथा चिंता करी तेणु प्राथमिक कर्म होची मोर मु निजर मंगल साधन करी निजर निजको सुखरे रखिबी एवं अन्यर सेवा करिबा पई मु सहाय जेमिति हेई पारिबी समर्थ जेमिति हेई पारिबी द्वितीय कथा से कहउचंती जे प्राणर हित साधन प्राण प्राण कहले को प्राण ना आम निजर व्यक्तिगत जो प्राण कौन ना मु खाइली पीली सुस्थ रे बंचिली मो शारीरिक शक्ति वृद्धि पाइला शारीरिक सौंदर्य वृद्धि पाइला शारीरिक बल वृद्धि पाइला किंतु एगुड़िक मोर व्यक्तिगत साधन एगुड़िक मोर व्यक्तिगत हितरे एगुड़िक आसुछंती किंतु मो आत्मार साधन कौन होची मो प्राणर साधन कौन होची जे प्राणर साधन कहले कौन बुझिबा आमे ना प्राण सेतिकी बेले विकसित हुए फूलटे भली फुटी जाए प्राणटी सेति बेले सुंदर हुए जेते बेले प्राण भितरे अन्य पाई ममता आसे जे अन्य पाई चिंता करे अन्यर दुख देखिले जे दीप कांदी पकाए आमे सेतिकी बेले कहबा जे प्राणर हित साधन हेउछि जे अन्य दुखरे दुखी हुए अन्य सुखरे सुखी हुए एवं अन्य को साहाय्य करे सेतिकी बेले सर ये आपड़ कहले कि प्राण भितरे ममता श्रद्धा भक्ति सब किछि रहिबा दरकार किंतु प्राण भितरे भगवान रहिबे केते बेले जते बेले ए सब हम पाखरे थिबे ना जदी ए सब नथिबे भगवान भी हम पाखरे निश्चित भाव स्वाभाविक भाव भगवान आउ अन्य किछि केहि नहंती भगवान एई भली केते केते दिव्य गुणर साथी दिव्य गुणर प्रतिनिधित्व करती तेणु तृतीय स्तर मु जोटा कहूली जे प्राणर जो आह्वान प्राणर जो धर्म से हूँ विश्वर कल्याण तेणु आत्मकल्याण अर्थात देहर साधन करिवो देह को सुरक्षित करिवो तार प्राण को सुरक्षित करिवो प्राण को समृद्ध करिवो विश्वर हितरे प्रेम रे मैत्री रे दया रे क्षमा रे ये सब प्राणर हित साधन हब एवं तृतीय स्तर रे आसीबो विश्वर कल्याण विश्वर साधन विश्व कल्याण कहीं दरकार आमे जानिचे से विषय आमे मो दर्शक बंधु मानू कहवा चाहू नहीं विश्वर कल्याण से जो तोर आ मोर नाही तू आउ मु नाही कौन सी व्यक्तिर निजर स्वार्थ नाही सेतिकी बेले हेब विश्वर कल्याण साधन ये विश्वर कल्याण साधन करवा ही हेउछि अंतर्जामींकर प्रमुख उद्देश्य मु कहिबी शास्त्र माने कहउछंती से आम प्राण भितरे अछंती आम अंतर रे अछंती आमको सबु दुष्कर्म रु निवारण करूचंती ता सहित मध्य से निवारण करूचंती कौन ना तोर निजर कथा तू करिदेलु समय रहिला
तोर अर्थ रहिला तोर शक्ति सामर्थ्य रहिला तू प्राणर साधन कर प्राण को प्रस्फुटित कर प्राण को प्रफुल्लित कर आज्ञा। प्राणर उन्नति साधन हेउ तापर तू विश्वर साधन विश्वर मंगल साधन करिबु ताहले ସେଇଠି ସେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଅନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ପ୍ରଚୋଦିତ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ତୋର ସବୁ ତୁ ପାଇଗଲୁରେ ବାବୁ ଏଣିକି ଟିକେ ତୋର ପଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଦୂର କର ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ଜନ୍ମିଛୁ ତୋ ଜନ୍ମର କ'ଣ ହବ तो जन्म सार्थक हम सेतिकी बेले जेतिकी बेले तो दृष्टि रे ए विश्व गोटे परिवार हो जीवो ए विश्व गोटे सुखर संसार रे परिणत हब निहाती भाबरे तेबे बहुत सुंदर कथा कहले सर आमको अंतर्जामी शब्द विषय रे बहुत किछि कथा जानिबा पाई मिलिला किंतु अंतर्जामी रो आहुरी किछटा विशेष कथा आमे आगो को जानिबा वर्तमान पाई विदाय दियंतु रहिलु नमस्कार।